तो फाइनली तो ले बढ़ाव करना का से को इदी लेकना न नेल चुबन हा को पे नेल दरे को लहारे टीम को जतो गुटी तो की गुटी लगाम डांगार ना खुरु हा যদি খুৰু গুটি হয় মানে এই ডিপটো দুৱাটো অলপ কমকে আটানিব লাগিব এনেকুৱা আৰু এটা আপুনি কিলো লব পাৰা হা অলপ যদি দিগদাৰ হয় तो नितो नोआ मेघालय रे पहिल वीडियो दो नोआ कना आ नोडे द रिसेप्शन ऑफिस रे मिना ले मतलब नोडे गे सुई बड़ा कते चाबी को माले रूम रे आ ओना लकते रूम ले दोना आर अपन अपन रूम ले चला लगी दो कना सो मेघालय रे ब्रेकफास्ट ले कना ब्रेकफास्ट रे ओना को ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ब्रेड ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ घी को ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ अचार को बिली को ना को माले कना ओले जम मना लगी अदो तीन दो सारे वीडियो तो बन दिया सारे दान करना तो कुछ तो कंटिन्यू के तो ठीक है हम ब्रेकफास्ट पड़ा देंगे अदो जपाम नुमिटे बॉस ने तले ने थोड़ी बढ़ती रगी कर दिया सो फाइनली जो मजा तो नोटे तो जो सेल्फ सपोर्ट करना मैंने निजे तक सूर्य मंजोड़ा और निजे तक सफा हाँ तो सफा तो ठीक है सफा पड़ा के सफा करते तो नोटे हटो का जो बाहर से नल चुका तो कंटिन्यू सो तो जम बड़ा करते रूम ले जिरो करना तो रूम कान तले रूम रे पे हड़ मेना ले आज तो रूम उनका को हटिंग का तो ठीक है तो जम बड़ा करते ले जिरो करना तो डुब सफा बड़ा करते थोड़ा दाड़ान ले चलो लगे और अरे कंटिन्यू भी थान पे चे को स्पेशल नामोगा को जरूर गे चुपे और विशेष की नोडे लेहकान उमरान को मेता जगह तो और नोडे विशेष की चाषबास चीज़ को नामोगा और विशेष की को चाषबास चलका ऑर्गेनिक फार्मर चलते ये दारे फार्मिंग दाड़ा से नेचुरल चलते फार्मिंग दाड़ा को बेस्ट को ये आयमा को आसूल का आयमा को चे को मेता नर्सरी को बनाव का तो हाँ नित को चला आले और जरूर गे चुबना तो कंटिन्यू की तहन तबन पे तो फाइनली गाइस तो ले डबल सना तो दाड़ा बड़ा लगे मत नौका नॉर्मल ड्रेस होना चबी में रूम दो नुई खना रूम रे नोना थोड़ा चौकीदार हाउसकीपर तेरे रूम में ना नुकु तो नोडे को जतो तहन को कना को को हिजुआ तहन लेकिन नुकु आरो नवन को कोई सो गाइस नतले उडुक कना तो ओंडे ले तहन कना रूरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर कना नोडे मेना ले तो आयमा गे उनका जाओ को हिजुक तीन नवन को हेज कना को तो ठीक है समय को वक्त को खाई नेपाम चुकना और नेल चुकना सो फाइनली तो ले बढ़ाव कना का से को इदी लेकना न नेल चुबन हा को पे नेल दरे को लहारे टीम को जतो अंतर महाशय है मेने नोतेना सितुं तो जुदा ᱧᱚᱜ ᱜᱮ ᱦᱮᱸ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱧᱚᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱚᱱ चांदी सुर ᱧᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱜᱟᱱᱴᱤ ᱵᱚᱱᱟ रियाड़ करे ये बांग ते सो फाइनली नोडे हा मिटे ओड़ार ले हेज कना तो ची को मेना हा नेल ची बुन कना अदो नेल दे तबन पे हमसी हसाई कुतिया को बिचारे এনেকে মানে নার্সারি বনায় রাখি দিব লাগে জি লগোৱা জি সময় এটো মানে সুবিধা হয় আমাৰ ইফালে তো জানে বৰষুণ হলে বৰষুণ বেছি হৈ যায় বাহিৰত মাটি নাপায় কি সবজি কিবা গুটি সুটি লগা কাৰণে দিগদাৰ হয় যদি হেৰিৰ সময়তে না অলপ শুকান সময়তে যদি আপুনি বস্তুবিলাক ৰেডি কৰি ৰাখে তেতিয়া হলে মানে আৰামছে কিবা যিকোনো ফলমূলৰ গুটি যোগায় বা अपनी की कय सब्जी गुटी নহলে ফুলৰ গুটি যিকোনো কৰিব পাৰে তো এইখিনি আমি ট্ৰেনিং দিয়া গৈছিল এনে হেৰি কৰিব অলপ শিকিম অলপ সাম মাটিটো বনোৱাটো শিকিম কাৰণ এইটো বস্তু আমি দেখা পাইছে বহুত ভাল আগতে আমি এনেকা বাহিৰত কৰি আছিলে তো কিবা কিবি লগালে
এইটো ৰেডি কৰিছিলে মাটি চাটি খান্দি বেড বনাই তাৰ ওপৰত সাৰ চাৰ দি লগাই এইটো পিপৰাটো যে এইটো পৰুৱা না পিপৰা এইটো আহি গুটিবিলাক খাই মাটি কেতিয়াবা মুৰ্গীবিলাকে আহি পুৰা নষ্ট কৰি দিয়ে তো তাৰপিছত আমি চিন্তা কৰিলে নাই অলপ ওপৰত বনাই চালে কেনেকৈ তাৰপিছত সঁচাই ওপৰত হ'লে মানে বেমাৰ আজাৰো কম পকা পৰুৱাও কম আৰু এনেকুৱা গাজে মানে মেইনটেইন কৰাটো বেছি সহজ আৰু সেইটো কাৰণে মই ইয়াতে যে নাৰ্চাৰীটো ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু যেতিয়া লাগে চ' ইয়াতে আমি পাপাই আমিতো বিক্ৰীও কৰি নিজেও লগাই কিন্তু ধৰ আপুনি ভাবিছে মই 500 কিবা অমিতা লগাম তো আপুনি এৰাউণ্ড 700 পুলি গুটিটো জগাব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি ধৰ হেৰি কৰি অলপ মৰ্টেলিটি থাকোৱেই যি মানুহে মৰি যায় আৰু এইটো গছ ক'বও নাজানে একো নাজানে অলপ চলপটো মৰ্টেলিটি থাকিব আৰু তথাপিতো আপোনাৰ আৰু এক্সট্ৰা পুলি অলপ লাগিব একদম ঠিক কৰিব নোৱাৰে বেছি হওক কম হ'ব নালাগে এইটোত আপুনি এটা গাঁতাত দুটা পুলি লগাব লাগিব মানে যিটো য'ত লগাব আৰু গোটেই যদি এইখানে পাপায়াই হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰে সেকেন্ড টাইম দিব পাৰিব 2 বাৰ থাৰ্ড টাইম যদি আৰু পাপায়া দিব লাগে তেতিয়াহ'লে মাটিটো ওলাই আপুনি নতুন মাটি ঢালিব একে মাটি বাৰে বাৰে ইউজ কৰিব নোৱাৰে নাৰ্চাৰীৰ কাৰণে ঠিক আছে तो नोडे खन दले उडुक रेन तो नोडे बन नेल केदा पटा नोडे नेचुरल चेलका माने कुपली को बेना और पटा हाइब्रिड ओना को बिषयते मचले बने नेल केदा सो गाइस नोडे खन दले हेनन तो आरो का से को इदि लेकना हा तो डरा हो नेल चुबना तो कंटिन्यू के थेन पे उनका दाडांग डाहार कारण दो नितो आले मेना आले बुरु चोट के मेना ले नितो आरो पासे ले चला करना ओना दो बोले पड़ेगा टी लांगा के इकत ना तो ठीक है ना कंटिन्यू थेन पे तीन वा तीन चास बास रे ओना ओकालका चास लका ओकालका हुआ विशेष की चे को मता ऑर्गेनिक से नेचुरल चास बाबत रे को ले कना तो चे लका लका बेस्ट हुआ चे लका तबो ओड़ा रे बन चास दड़े उनका ताइमा बन इनकम दड़िया तो ओना को विषय ते तीन ना करे प्रैक्टिकल ओकाटा दो ना करे को होय गा चिका को ना को दादा दादा तले नेल कना तो ठीक है नेल जिते बन पे तो आले ताहन का ना रे ओना कुडु मखा कना नोडे दो विशेष की हॉस्टल को स्कूल को मेना ना मिटन से को मता स्कूल्स ये कना ना करे नेल दड़िया कमी को गडे को आर आले चला कना हानते अंते बुन नेल दड़ाने बुरु कना पासे एर दो बाñelo कना तो नेल चुबना हा यार पे नेल दड़िया तो नय बुरु मने ले अबना होंका बुरु मतलब हान फेडो जड़ाने ट्रैक्टर पे नेल दड़िया कना यार मंगल मोटा मोटे चुटू तो इके बात इन तो सो नेल दड़िया पे तना व्यूज वाट तगड़ा व्यूज पाड़म बाज केना दे निमा बन बगिटो दे सो नोडे बन नेल दड़िया हाना करे ओड़ा पे नेल दड़िया नोडे व्यूज तगड़ा के नेलो कना मोबाइल ते कैमरा हे कना आखा दो ड्रोन में थाय को तो अडी बेस्ट नेल चुकना तो नोडे बन नेल दड़ियो का ओना बन नेल कना दो कना चिली को मेथा को डांगरा फार्म तो पासे हांडे को आदले हांडे बन नेल दड़िया तो विशेष की डांगरा को मेना को हम पे नेल दड़िया तीन लटू जहाँ पासे को आदले तो नेल चुबना आदि को रुमते नोडे बोलो रे फौजी बिलाक मोटामुटी 10 किलो मान এটা জায়গা ভৰাই দে এইটো বেল খাটি লো মতে মঙ্গল ইনকে মতে या कमेंट में बोले सो नोआ भराव कते खड़े को दिचु ना जगह में आंडे खुद ही चुले तो नोआ इति कते तो हाना तले चला कना तो बाड़ा बा एक दबे डायरेक्ट
pe nyel dere lian to an hante le chala ai do to han ko pe nyel dere ko chalao kara to pura dahar do ekdom chabai ya te gimbal pun ati hola ya যদি আমি আৰু জলকীয়া লগাব লাগে না আগত একবাৰে লগাইছে আৰু একবাৰ আমি লগাব পাৰে মানে দুইবাৰ লগাব পাৰে ভাল আৰু মানে বেছি দি থাকিলে মানে তাৰ যিটো নিউট্ৰিয়েন্ট থাকে ইহঁতে মানে খাই শেষ কৰি দিয়ে আৰু কেতিয়াবা যদি বেমাৰ চিমাৰো থাকে আৰু বেছিকৈ ডেভেলপ হয় সেইকাৰণে সিহঁতৰ মানে এটা ক্ৰপ না যিটো ক্ৰপ স্পেচিছৰ এইটো মানে ধৰ ফেমিলিৰ সেই বস্তুটো মানে কিছুমান নেচাৰ থাকে সিহঁতে কোনটো বেছি ভাল লাগে নিউট্ৰিয়েন্ট কোনটো কেনেকুৱা না চ' সেইকাৰণে আমি কবি যদি লগাই ফুলকবি বন্ধাকবি ওলকবি একে ফেমিলি সিহঁতে খালি ভাই বেহেনৰ দৰে না চ' কিন্তু খাই একে ভিটামিন সেইকাৰণে সিহঁতৰ যদি আপুনি ওলকবি লগাইছে একবাৰ ফুলকবি লগাইছে আৰু তাতে বন্ধাকবি লগাই নিদিব মাটিটো মানে উঠাই চেঞ্জ কৰি দিব এতিয়া মই শিকাম প্ৰথমতে যেনেকৈ আপুনি আগতে লগাইছে আকৌ ৰিইউজ কেনেকৈ কৰিব তাৰপিছত আমি নেক্সট ফাৰ্ষ্ট প্ৰচেছটো আমি অলপ পিছত যাম তাৰ আগতো আমি অলপ কৰি ল'ম কাৰণ পানী দি থ'ব লাগিব অলপ সময় তাৰপিছত আমি গুটি লগাব পৰা যাব চ' ইয়াতে আপোনালোকে এই বস্তুটো না অলপ অলপ মানে ভাঙি দিয়ক এনেকুৱা কৰি ভাঙি দিয়ক বস্তুটো আৰু যিবিলাক জংঘল আছে অলপ উঠাই দিয়ক গোবৰ মিছা গোবৰ এইটো আমি আনিছিলোঁ ধান শুকাব দৰে কৰিব ওপৰে ওপৰে তিনিটা বস্তা আছে না এনেকৈ আমি মিলাই দিব লাগে আগত মাটিটো মিলাই দি দিব পাৰে পুলি বনায়ও বিক্ৰী কৰিব চিন্তা কৰিব নালাগে ড্রাগন নয়া দোকানে গোবর গোবর মিশ্রা কোনা নিদে গোবর আছে আর এনেকে মিক্স করে দিয়ে এই ফলে লাগাই দিতে হলো আর মিক্স করে দিও ফেসে দে এই বাবু এরি হরলে মোটামুটি মিশাল হরতে আরে হরো হরো নে বাবা খান নঙ্গা মিক্স মিক্স খান নঙ্গা চাই থাকিলে হবে ভিডিওতে বেয়া বেয়া লাগিব hasa misal ke tu naruh ledak thora kan iya juga to dak do onte kon agu juga to notena kuin do onka mane jah agu kul kakan লাল to notena dak do onka bundel gitu ya iya sudah tuh use করে খাওয়া কানে বেলেগৰ পৰা লাগে আগত ভাল আছিল এইটো কি বা হ'ল পিছত এই আইৰণ এই ৰ'দ দিয়াৰ কাৰণে অলপ লাল হৈ যায় পিছত ৰ'দটো ওলাই যায় না itu nih tapi use করে না untuk no dak idi kata ambil lagak juga so lagau kata ambil cik laka ku pudi ya ona hele kana pada do hasare cik lakan tinakan hasare tinak cik kan cik lagak juga